हुगली जिले के चुचुड़ा में इस बार बसंत का रंग कुछ अलग ही नजर आया। होली भले ही बीत चुकी हो, लेकिन यहाँ रंगों और खुशियों की खुमारी अभी भी बरकरार है। रूपनगर मैदान में आयोजित एशोहे बसंत उत्सव में बड़ी संख्या में दृष्टिहीन और विशेष रूप से सक्षम लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। समाजसेवी काका रविपाल के एकल प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम का ये 5वां वर्ष था। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 70 दृष्टिहीन लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। गंगा किनारे खुले मंच पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और मनोरंजन की विविध प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। दृष्टिहीन कलाकारों ने अपनी आवाज और कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और उद्घाटन गीत के साथ हुई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को अबीर लगाकर बसंत की खुशियां साझा की। इस मौके पर जी बंगला के कलाकारों सहित कई सांस्कृतिक हस्तियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कलाकार दृप्त घोष और सुरंजीत समेत कई कलाकारों की प्रस्तुति ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। आयोजक काका रविपाल ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य विशेष रूप से सक्षम लोगों की प्रतिभा को मंच देना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक संदेश फैलाना है। वहीं कलाकार दृप्त घोष ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता, प्रेरणा और संवेदनशीलता का संदेश देते हैं। सबसे लंबा मानुष বোধহয় সেই মানুষটিকে ছোঁয়া খুব মুশকিল। তাকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি, আমাদের দিদিরা বরণ করে নিচ্ছে আবির দিয়ে, উত্তরীয় দিয়ে। তুমি সরে থাকো দাদা। কথা বলা পুতুল ইন্দ্রনীলা চুচুড়োতে আপনার কি জন্য আগমন? যার গান আমি কথা দিচ্ছি ভীষণ ভালো লাগবে, প্রত্যেকই ভালো লাগবে। দৃষ্টিহীন মানুষদের নিয়ে বসন্ত উৎসব, যেটা তেমন কোথাও দেখা যায় না, তো এই জিনিসটা সত্যি খুবই ভালো লেগেছে। তো চলুন সেই স্টিম ইঞ্জিন যে ট্রেন লাইনের মধ্যে দৌড়তো, আকাশ উঠতো এক রাশ কালো ধোঁয়া, সেই স্টিম ইঞ্জিনের শব্দের মধ্যে দিয়ে আমার এই অনুষ্ঠান শেষ করি। এখানে অনুষ্ঠানে এসেছি। আপনার এখানে কি পরিবেশনা আছে? আপনি আপনার যে পরিবেশনা, আপনার কি একটু বলুন, আপনি কি করতে চাইছেন আজকে? এখন আগামী দিনে নমস্কার। আপনারা যে আশীর্বাদটা করেছেন, এই আশীর্বাদ ফল দেখতে পেরেছেন আপনারা। আজকে প্রায় 70 জন দৃষ্টিহীন মানুষ এসেছিল। আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল নো ফোনপে, অনলি মনপে, মানে মন থেকে দিয়েছে, অনেক মানুষই দিয়েছে। আপনারা জানেন একটা ফুটপাতের ব্যবসা আছে আর একটা গান বাজনার সেগমেন্ট আছে, ওখান থেকে আমি আমার ডোনেট করি, সেখান থেকে কিছু পয়সা জমিয়েছি, সেখান থেকে এইসব মানুষগুলোকে আনন্দ করিয়েছি। আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় বসন্ত উৎসব, অনেক ভালো আলো, ভালো সাউন্ড, বিভিন্ন ধরনের ব্যান্ড, কিন্তু আমাদের আজকে শিল্পীরা ছিল দৃষ্টিহীন শিল্পী।